Ang handam na ko, kay mag-inquire ko. Bukidnon Servant Communities Lending Investors Incorporated. Sa ilang bag-ong nahimutangan, Purokwan, Lumbo, Luyo sa Petron Gas Station, Valencia City. Bisitaha usab ang ilang mga service centers sa Don Carlos, Absede Building, Sayre Highway, Don Carlos Norte, Don Carlos, Bukidnon. Maramag, beside San Andres Parish, North Poblacion, Maramag, Bukidnon. Quezon, Tabanera Building, Balangay 3, Poblacion, Quezon, Bukidnon. San Fernando, Macote Building, Purok 6, Halapitan, San Fernando, Bukidnon. Cabanglasan, beside Santo Niño Parish, Townsite, Cabanglasan, Bukidnon. Aglayan, beside San Lorenzo Diacono Parish, Aglayan, Malaybalay City. Malaybalay, DPC Building, San Isidro Cathedral, Malaybalay City. Ug sa Manolo Fortich, beside Manolo Fortich Municipal Gymnasium, Manolo Fortich, Bukidnon. Mga higala, bisita o apply na sa PSCLI Incorporated. Dali tultulon, mga empleyado mahigugmaon ug sa Dios mahadlukon. Bukidnon Servant Communities Lending Investors Incorporated. Apply na! CMN 594 sa AM Band. Ito ang CMN Malaybalay. DXDB. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kung iyong tingnan ang kalikasan, ayong makikita na ito ay may kulang. Ang kinaiyahan karon. Sumala pa sa usa ka magsusulat, ang kalibutan usa ka balaan nga puloy-anan nga gihimo sa Dios. Busa atong amumahon ug palanggaon aron aduna pay kasilungan ang atong mga kabataan ug madamlag. Mga kabataan, walang O karon ani ang inyong tigbagat sa kahanginan, Bandilyo Father Ray Raluto o Bandilyo Apyong Hamilo. Ang kinaiyahan karon. ay ating napabayaan. Maayong buntag mga kaigsunan, maayong buntag Pilipinas, maayong buntag Mindanao, maayong buntag sa tanang kabarangay nga munisipyuhan ug sa duha ka syudad nining atong probinsya sa Bukidnon. Welcome na usab nining atong programa ang kinaiyahan karon. Kinigyapon si Bandilyo Apyong Santosong Kitamilo makiguban kaninyo sulod nining mga taknaa. Uban sa atong Decision Ecology Commissioner nga nagsumikad karon sa parokya dito sa Jesus Nazareno Parish sa may Libuna, Bukidnon. Good morning kanimo dia. Long time no see, long time no hear. Father, good morning. Good morning, Brad Bandilyo Apyong. So, kumusta matong audio dia? Loud and clear, Papads. Loud and clear. Okay, so, makita na to atong diri sa monitor ang atong screen da, no? Oh. Anyway, nindot kay sama sa mga ingon na dugay-dugay na gitong wala ta mag-uban ba, no? So, giningaw ko sa atong mga panaghisgot aning ang kinaiyahan karon. So, good morning sa tanan, good morning sa labi na sa atong mga kauban sa buhat, no? Sa pagmantay sa kinaiyahan. Okay. So siguro pa sa di pa ta mo adto sa unahan ato nang pag-ampo para sa atong pagsugod nining atong programa. Sige. Ang alang samahan, sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Atong ampuon kining pag-ampo alang sa atong kalibutan. O Diyos nga makagagahom sa tanan, ana ikaw sa tibuok kalikupan, ug diha sa labing gamay sa imong mga nilalang. Imong gigakos sa imong kalumo ang tanan nga anaa. Ibuubo ka namo ang gahom sa imong gugma, aron among panalipdan ang kinabuhi ug ang kaampong. Una kami sa kalinaw, aron magpuyo kami nga mga managsuon nga dili magpasakit kang bisan kinsa. O Diyos sa mga kabos, tabangi kami sa pagluwas sa mga sinalikway o gikalimtan na ining kalibutan nga bililhon sa imong mga mata.
ayuha ang among kinabuhi aron among panalipdan ang kalibutan ug dili namo kini pahimuslan aron magnom kami kaambong dili polusyon o kadaot. Ikapa ang mga kasing-kasing di ato nagtanaw lamang o kinansya nga wala maghuna-huna sa mga kabus o sa yuta. Tuduy kami sa pagkita sa bilis sa matag butang, sa pagkapuno sa kahibulong o malmalandong, sa pag-ila nga lawom ang among kayusahan sa matag nilalang. Samtang nagapanaw kami ngadto sa way kinutubang kahayag. Nagpasalamat kami kanimo tungod sa imong pag-uban kanamo matag adlaw. Dasiga kami, nangamoy kami Ginoo kanimo diha sa among pagpakigbisog alang sa kaangayan, gugma o kalinaw. Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Mayon sa sinugdan karon ug sa gyapon ug sa mga katuigan nga tanan. Amen. Sa ngalan sa Samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Sa makausap pa mga kaigsunan, good morning kaninyong tanan og labi na gyud sa atong gikaingon na ganina nga dugay-dugay na giniwa na nato na nauban sa atong programa, no, tungod sa mga kabisi unya daghan pa yung mga kalihukan, so hatagan sa nato siya pagpanimbaya. Ilabi na gyud sa tanan natong mga suking tigpaminaw kay basi gimingaw na silang panimbaya nimo diha pads. Ito na, di ka ni ko kabalo sa unang pagsugod sa asa ta mag-unang sa pagpanimbaya kay perting taghanan nato kanang gusto tagdon karon panahon na, no? Pero siyempre number one diha atong mga kauban sa buhat, no, sa Integral Ecology Ministry nga karon panahon na naa sa tagatag sa nato ka mga parokya na sa diri sa atong diocese. Ug katong maabot sa atong signal diri sa tibuok Mindanao, no, kay kusog man ni atong radyo, no. So ang signal na ni maabot sa kalain-laing mga dioceses sa Mindanao o guban sa atong mga kauban pod sa advokasya sa kinayahan, no, kining pagpanalipod sa kinayahan. Na kauban nato number one ang mga kaigsunan nato mga lumad. Wala na sila ma-recognize, wala nato mailang sa kadako sa ilang mga nahimo di pag-amping, pagpanalipod sa kinayahan. So gitawag sila guardians. Dili lang stewards, guardians nga kanang andam gyud sila magpakamatay ba para sa pagpanalipod sa kinayahan. So maayong buntag kaniyong tanan, no? Labi na diri sa akong parokya nga adunay 13 ka mga kapilya din ang makaunta majority o at least mga solid nga mga lumad communities. So og atong kauban siyempre sa kining civil society groups, no, kining mga naa sa mga NGOs, POs, mga nasa academe, kitang tanan, no, magtambayayong kay dili man gid nato ni makaya nga suluho nato kaning pag-atiman sa kinayahan kay ato man tanan, no. So kitang tanan magtambayayong sa pag-atiman ini. O siyempre sa atong mga tagkauban sa DENR, ano, kana sila nga nagalihok kay sila man gyud ang ahensya sa gobyerno nga kitahasan na dako kayo labi na sa scientific nga pagpanalipod sa kinayahan pag-atiman ini. So good morning kaninyong tanan. Okay, daghang salamat pads, no. Tingob-tingob panimbaya tayo. Pero taliwala sa mga daghang mga kalihukan, mga aktibidades na agyapon naningkamot gyapon atong Ecology Commissioner nga muuban dinhi sa atong programa para makapaambit gyapon og mga pang kinaiyanhong mga ilisgutanan nga adunay kalambigitan dinhi sa atong pagkinabuhi ining kalibutana kay lisod kayo kung
walay mga hunahuna, walay mga ideya, walay pwede nato madunggan, mga may balan, ilabi na sa mga panghitabo karon sa atong palibot nga nagkinahanglan kining urgent nga mga pagtagad gayud, labi na sa mga grabe nga mga dili maayo nga makita nato sa mga social media, mga balita. So kinahanglan nga adunay intervention or adunay padayon nga paghatag og mga impormasyon unsa pa ang ayang buhaton, unsa ang mabuhat ug kinsa ang mobuhat niini. So mao na padayon ni atong programa dinhi sa estasyon sa DXDB uban ni atong Ecology Commissioner. Balag taw-taw ni siya basta daganing kaalam atong madunggan karon og mapaambit diha kaninyo ang iyang mga kaalam ilabi na sa mga paghisgot sa atong mga kaakuhan diha sa atong palibot. Sakto na, no? Daghang kay tag mga panghitabo karon global o local nga mga panghitabo mahitungod sa kinayahan. O atong mga niaging mga adlaw sa nga pizza kini mga atong kana Enero lang, no? Third week sa Enero. Kanang naibalita mahitungod sa water crisis o water bankruptcy. So kini gikan sa United Nations. So naay global bankruptcy sa tubig. Global water bankruptcy. Gihatagan og dakong kalainan dito Brad Pyong ba kanang unsay kalainan sa water crisis o water bankruptcy. Grabe man ang nahitabo karon kay nanta sa kanang water crisis kuno temporary ra na. O pwede pa maka-recover. Kini kunong water bankruptcy persistent na siya, structural failure. Sa ato pa ang natural water capital na damage na. Di kulban ko na kay ang ato ba yang probinsya, di ba? Watershed province of Mindanao. Ang atong dako kaayo nga kuan capital isip usa ka probinsya na sa atong watershed. Niya nagsaligid sa ato dinhi sa atong probinsya sa Bukidnon ang maayong pag-atiman sa kalasangan o sa katubigan niini. Mao na nga daghang kaayo mga kaning water crisis, mga nga wala man magkulang pero ang kanabang mainom nga tubig ba nga magamit diya sa atong panimalay nga baha man ang tubig nangamatay na ganing uban tungod sa baha sa tubig so dili ko na nga atong kanabang mainom kanang mga nagkamad-an na nga mga sapa nga extreme kaayo nga ining ulan pod mo grabe ang baha pod na so tungod na sa na-damage na permanent damage sa atong natural water capital matod pa. So mao na nga kanang mga hitabo nga baha sa Agusan area o dito sa Surigao del Sur ana Iligan. Maingon man diri sa Iligan sa Lanao area. Asa man ang katubigan nga dagko nagsumikad. Kita man mo man tag lamis sa diri sa Mindanao god kining Bukidnon. Elevated kay kita nga ang atong nga tubig dinhi nga gatubod didto gadagagayday sa ubos sa mga probinsya. Sila gasalo dinhi. So mura og dako ni nga warning sa ato ang probinsya sa Bukidnon. Diyo sa nato pag-atiman ang katubigan kay nakadepende sa atong pag-atiman sa atong katubigan ang kanang benepisyo o kadaot nga matagamtaman diya sa mga low-lying provinces sa Mindanao. Naglangkop sa Misamis Oriental, Agusan, diri dapit sa Davao, diri napit sa may Lanao, Cotabato. Muna na sila. Madepende sa atong pag-atiman diri sa Bukidnon ang may tabuo niya kanila dito. Kung ayaw na itong atiman ng katubigan din o kalasangan, mayo ang benepisyo dito. Makapahimulo sila sa kalimpyo o kaayo sa tubig. Mga gitawag natog ecosystem services sa tubig.
Sa laing bahin kung daot siya, tungod kay wa na nato matiman din sila po, mura sila gimaldisyon ba kanang gi-curse kay mura og kadaot ang ilahang matagamtaman sa gikan sa ato katubigan din So kita na ko nang importante kaayo nga papel sa taga Bukidnon. Ug dapat badlungon kita sa taga mga stakeholders nato na mga nasa low-lying provinces, no? Katong mga nasa ubos nato nga kaprobinsyahan sa Mindanao nga didto mo awa sa atong katubigan. Badlungon nila ta. Kay bisag mo saon bitaw sa iligan pag atimanda sa ilang lungsod, so sa ilang syudad. Kung diri sa ibabaw, sa Lanao, sa Bukidnon, nga mga kabungturan, wala na. Nadaot na ang kalasahan. Di gid na magsilbi ng mga flood control projects. No? So, kinahanglan i-address ang kanang naang hinungdan gyud, no? The root cause sa maong pagbaha. Nga walay lain kundi ang pagkadaot sa watershed o sa katubigan nato. Lagi kay matud palagi nga ang pagbuhat sa Ginoo sa tubig limpyo man, pero pag abot na din sa ubos mo na nang imbis gitagaan tag limpyo, kita pong tao maghugaw-hugaw ato pong daoton atong hugawan mo sa crisis mo to siguro basing mo abot anig katong bankruptcy mong ingon pads lisod na kay na mabasol na Nataan ang stage tuloy kanang water global water bankruptcy. So katapok na ta diha una yung kulba kay murabag mahimo siya nga irreversible kung dili gid ta maghimo karon og mga proactive activities. Kana pang sawa pa mahitabo managang nadaan. Di kay inig kay buto aya pa managang na. So dili na proactive ang kinahanglan karon nga pagpangandam. So dili na ta magulat pa nga mo grabe aya ta mataranta. Na atong panawagan. Aya na muliho kung mabahaan na mga lunupa na dagan ng kinabuhi makalas mga infrastruktura mga tanong. Tinod na no? Okay. Para sa ni karon sa kanin sa kuan kanin sa iligan mas dako man ang damage sa kuan la Agusan sa Surigao del Sur kumpara sa nangahitabo ni sa iligan no sa kadaot ito tong gitanaw-tanaw tong gi-post sa mga sa Mindanao News sa ilahang kuan dito sa ilahang imantala naapoy ingon sila 51,000 affected as Surigao del Sur activates full emergency response. Sa Surigao del Sur ni. So pero ang na-highlight karon ang Iligan. Ako bitatong gipungutan na tong obispo na ato sa kining tandag si Bishop Raul Dael. Nakita mi dito sa Diocesan Clergy of Mindanao Convention sa Zamboanga. Anong murag hilom-hilom mo ng Surigao del Sur. Murang dapit sa lamay tandag. Gadagkam kayo na kwadya damage di ay pila ka pamilya ang damage. Samtang dito sa Iligan mo na blow up na highlight sa media apil ng social media nga dili man nung na kumpara nimo ang kadako ang damage no mas dako gyud dito sa Surigao del Sur. So mula na atong kuan siguro kinahanglan ta mo tabang mo man panawagan sa atong simbahan karon na ay para atong Domingo na ay panawagan nga mag second collection kita. So naghimo gyud para tabang nato yan ang mga nabiktima sa katalagman labi na kadtong bagyo nga Basyang. Nagibasya gid ang tubig perpyong. Basyang man. So mo rin gibasya bag yabog yun dito. Gihuwad. Unya akong kuan to pahinom to mga dili ta maunta makapuyan o tabang sa mga biktima. Pero
ato pong ubanan o kanang gitawag nato nga mitigating measures. Ato pang i-address kadtong hinungdan gyud. Kay mag-unsa man ang sila tag-adapt kanang gitawag nila nga flood control projects, adaptation man na. Nga bisan pag naibaha ang tungod sa technology, dili ta makasurvive ta pa, maka-adapt ta. Pero napiyay lain nga kinahanglan to i-address kanang unsaon nga dili na mo baha nga sama ni ana. So nakita nila nga dakong hinungdan gyud. Mao man ni ang gipinpoint sa pastoral letter ni Bishop Joey Rapada sa Iligan, ayan siya nga ato yung i-address ng upaw na nga kabukiran niya. Sila, yung sila kabukiran ra ba na sa Iligan? Di man. Dito na dapit paingon pa sa Wao bitaw. Lanaw yun. Oo, nabitaw kita itong Calaga Range. Kadungdum ka ka mga seminarista man siguro mga itong panahon na sa college, no? Mga 1999 ka to, Brad Pyong. Wala pa ko napari ni ato. Kanya, ang usa ka laging companies nga gitawag og TIPI. Dito nag-operate sa part sa parokya sa Lanao, ng Immaculate Conception Parish sa Wao. Kanya, dito sa Calaga Range. Motong si Bishop Ming, kanang Bispo karon sa Butuan na to, Bishop Ming Almedelia, siya ang parish priest kadto sa Wao. Kanya, 1999 ka to, sugod pa Abril, sige na sila kisgot, ana. Tagan kay gimo. Gakabahaan yun. Apil ang kalilangan, babaan o kapil. O ang Wao. Na? So, kita nila na nga muambak dito na sa Lake Lanao or kaning sa mga Suba Agos River para paingon na sa syudad sa Iligan. So, muna i-address o mautong gihimo sa Bukidnon mga stakeholders or apil na pananguluhan sa simbahan yun, no? Nahimo man to nga multi-sectoral hunungon yun dito. Grabe tong human barricade, di ba? So kamo diha sa may kalasungay na tagbo na mo, December naman to. Pero ang pagsugod kinadto, akong natan-out sa mga reports, mga istorya sa news, April pa lang nagsugod na. Mauna ang pag-address nato sugod kanang problema sa Iligan. Na ay partisipasyon, na ay kadaot nga gikan sa Bukidnon o sa Lanao area. So, nindot to siya. Buhio na to ron. Kay dili lang ta sige buhat og flood control projects sa mga dike bitaw. Kana mga paril nga mga magipang semento diha nya madumbol lang dang sa truso. Mga mabuak na. Matumpag na. O dili lang corruption ang problema ani. Kana yung kawalay igo nga kahoy yan ang dapit nga crucial kaayo nga inigbasya sa ulan. Mo basyang na gani, dito na dahil mo dahilig. Paingon sa Iligan. Mga ba nang gitawag nga Iligan kay dito mo ilig ba? Ingon pa nila ang mga maranaw o kaning mga lumad nga paigsunan nato. Dito rin kuno na mo paingon sa Iligan. So, ang Iligan jud basyahanan gid siya og mga tubig kay daghan ka kuros-kuros diha nga kasubaan. Gikan sa taas. Kanya nakaingon si itong pastoral letter kay gusto nga i-address lagi gyud. Kanya kabi ni mo Brad Pyong, mugulat pa ta kung karon ta mananom og kahoy. May man na. Pero di ta mo dahom nga ang iyang epekto pagkasulod tuig sita panan mo karon nga nanay epekto kay mo padakon pa man imong kahoy. Siguro maabot pa nag 10 years ay agad makita nimo ang tinuod niya nga ecological ecosystem services. Nga mupugong na siya sa yuta aron dili mag-anod, dili magbanlas nga yan ang kung mag-ulan mapugna na niya ang run off sa tubig, di ba? Dili na siya mo kaliring lang banda-banda pa sa mga punuan. So mapuga ng baha. Pero kano sa panamay tabo? Dugay-dugay pa, pero better late than never. Kasi sa dugay pa man wag apoy pulok na kay di mo kinahanglan ng epekto urgent ang kinahanglan to nga aksyon.
So na gitawag long range o short range nga tubag nga na. So kana siguro dako kayo kay magsige pa ni og ulan-ulan brad Piang ha. Kaning kanay diri sa amo brag alom pa gani. So mag-expect ta magdahom kita og mga daghan pa nga pag-ulan o moabot nga bagyo. O dili ta pulaan o tabang sa mga nanginahanglan. Lagi kay ang mas mayani pa katong mga medyo naanay mga dagkong mga kahoy na dia, mga nang tubo na gyud. Mao na to'y pangsigundaan ra ditong pagtanom dayon kay kung kana ng mga upaw na haya pa nimo tamnan, murag maglisod pa gid kay na labi sa mutnag. Pareha tong programa sa una nga National Greening Program, ambot lang pila to ka million nga kahoy. Ambot lang pila ra kang nagtubo karon adto no. So usaon ta to nga nindot nga programa pero mo lagi kung ay mong balansihon unsa na kahimtang atong mga kahoy sayang to nga mga kahoy kay naay mga klase atong mga indigenous mga endemic nga mga kahoy gipang apilog tanom na mao lagi unsa na kahimtang adto mo nang ingon nga ang corruption dili lang dito sa mga infrastructure kundi naapo diri gyapon sa mga ingana nga mga ahensya diha gyapon daghang gyapon corruption nga nangahitabo. So usa siguro nga makapahigmata. Pinot na no kay kanora may padumdum ni Pope Francis nga atong problema yun dili lang siya masulbad sa technical nga pamaagi kanang scientific and technological nga pamaagi. Kay bisan pag-usapan ni panagang diha no? Kung ang atong kinaiya lifestyle walay pagbago na mura na ka og kana pantay daot no. Sige ka pamanday diha pero ang imong kinaiya padayon og daot mura ingon siya nga kinahanglan gid na og ecological conversion. Kay kining atong problema makita diya sa mga baha, makita diya sa mga katalagman na siya'y moral causes na yung mga hinungdan sa atong kanang dili maayo nga moralidad nga nakapadaot sa kinayahan. Nakapapobre, nakapadaot pagid sa kinayahan. So munang ako is sulat ni ini mga topic nga ani no na di gyud nato mapulag ang kakabos kaning dehumanizing poverty ug ang ecological crisis or ecological destruction. Mauna nga i-address gyud nanto ha. Kunya ang usa sa mga gamot hinungdan na mao kitang atong kakulangon sa gitawag nga ecological conversion magbago ta sa atong pamaagi diya sa pakigrelasyon, pakiglambigit sa kinayahan. Kaning present no kaning gitawag nato capitalistic nga pakigrelasyon sa kinayahan nga sigpahimulos pagkinansya o bahalag madaot ang kinayahan. Mao kini number 1 nato nga utruhon. So i-address kina siya kay magpadayon na siya ngun ani nga pamaagi pakigrelasyon sa kinayahan bisan pagsigagbuhat og mga flood control projects ng mga technology. Huwag yapon na. No? So naagid tay buhaton morning din ang participation sa simbahan. Ako kog apel sa mga river basin management councils nga mga meeting o sa panadiha. Ako gina silang pinungtuman, kamo ang iyong expertise na sa science na adre sa kasimbahan o uban pa nga mga sektor aron nga mag-contribute pod sa gitawag nato nga moral crisis i-address siya. Di ang expertise nato no tabi na naanay Laudato Si ni Pope Francis ay Laudate Deo magdala na gid nato siya rito sa pamaagi o sa ang pagsulbad sa pagtubag ang mga problema. So magpabili ng ganita puro lang technical, scientific diara tagasalig aron pagtubag sa maong problema magpadayon gihapon kana kay wala nato gi-address ang moralidad no ang moral causes walay ecological conversion no mo na usagid nga problema kay
murag ang hunahuna sa uban manggod nga kining atong mga resources, natural resources, mag diharata kuhaanan sa atong mga panginahanglanon na wala na ta nagbalik unsay ang gikinahanglan po dayon. So siguro kana usa makapahigmata gid sa tao nga gahatag og kinabuhi gini sa ato. Okay. Kung mukotlo pag kinabuhi, muhatag pag kinabuhi, pero mas daghan ang mga muhatag gid siya kinabuhi. Mo na nga unta mo nay mahitatak sa alimpatakan yun, no? Pero mo lagi sad usahay kay ipadungog raman, ipalahos ras pikas dalunggan, ay ara makamata kung naanay mga panghitabo, mga kalamidad, ay na din ma-aksyon-aksyon na din dito na din post sa Facebook mo na lagi nga na laging panghitabo, pasagad. Pero sa wala pa dito na walay pakialam. So kinahanglan tang mga tao nga daghan pang mga kanang mag-advokasya gyud nga mutabang dili lang sa atong pangagamanan sa ahensya nga nagatutok ani, kundi apil din sa atong simbahan ug sa uban nga mga sektor nga labi na gyud sa atong mga kaigsunang lumad nga naadya na ang uban naa pa gyud sa mga kalasangan o naa sa mga kabukiran nga andam mo protektar pa gyud sa tanang mga resources, mga natural resources diya sa atong kinayahan. Tinaod na, no? Kaya mo nang atong tawag sa atong advokasya, gikan kang Pope Francis, integral ecology yun, no? Kay atong gina-welcome, ginadawat ang mga contribution, no? Ang ilang ikatampo para sa kasulbaran sa ani nga problema. Kay ang problema nato karon dili lang technical, dili lang scientific nga pag-atiman sa kinayahan. No, daghan sa atong problema gikan pod sa atong lifestyle. Dili ko maka-expect nga taga DNR o taga science or MGB or sa panadiha nga mag-istorya about morality. Mag-istorya sila about sciences, maminaw ta, expertise man na nila. Pero pag-abot na sa mga unsa nga mga kinaiya nato ang immoral. Kanang dili maayo. Tungod kay makadaot sa kinayahan, makapapobre sa tao, makapautot sa kinabuhi. Diha mosulod ang simbahan, no? Ug mao ta. Samtang kita nga taga simbahan maminaw sa mga pagpasabot gikan sa mga experts da sa science ug sa technology, sila pod maminaw sa taga religious sectors, taga church sectors. Unsa ang nakita nga moral causes ni ining maong problema. Okay, magtinag sa ganita nga focus kita sa usa ka area ang tawag na reductionism. Kana bang murag i-reduce ra nimo ang pagsulbad sa ka problema sa usa ka perspective, sa usa ka approach nga para sa ato dili na mo obra karon, dili na siya mosalir nga naman tungod sa komplikado sa problema. No? So pinaminaway kita. Muna akong panawagan niya, muna na ang bining sa synodality, kanang pag-uban ba, pagpaminaway, pagdungan aron nga pagtubak nato hiniusa dili kay tagsa-tagsa. So muna ang atong panawagan, samtang ang simbahan tungod sa panawagan ni Pope Francis sa una sa Laudato Si naka-amgo nga kinahanglan maminaw sa science, maminaw sa mga experts sa technology, maminaw sa nagkalain-laing mga sectors o ahensya. Dili lang kung kita paminaw, kita po ta paminawon, no? Nga mo pud ni amo nakita isip ng naa sa simbahan. Muna importante na gid Brad Pyong, no, nga ang simbahan makiglambigit gyud diha sa ingon ana nga mga kanang kitawag nato nga sitwasyon, no, nga makig-dialogue yun sa nagkadaiyang mga nagalihok nga para sa kinaiyahan. Dili po tama yun nga kami, taga-simbahan ni, dire po may among mahimo. Sige may og sangyaw, sige magbasag Biblia, sige may og hatag og katikismo. Bisan ka na atong pagsabot sa Biblia, pagsabot sa katekismo, pagtulunan sa simbahan,
kinahanglan kana pang na fertilize na siya, na integrate na diha ang contribution sa environmental science or ecology or unsa pa na diha nga naay kalambigitan sa pag-atiman sa kinayahan. Kana unta atong ginadamgo, no, nga mahitabo sa atong integral ecology ministry. So muna nga sa ato sa simbahan naghisgutag moral para sa atong ekolohiya unya kinirang sa gobyerno tungod sa mosad lagi kay daghan na kayong balaod unta pero mo lagi ang balaod diya nagsabong-sabong ano mora nang ipaengkwentro ang mga balaod so kana may mahatagang ngipon unya mapasabot po sa tao unya matong ingon nimo dahil ma-integrate siya sa pagtuo kay para adunay magdungan sila og paabot ngadto sa mga katawhan, no, kung unsa kini nga mga klase sa balaod, unsang moral ani, so kanang kahatag og kanang matatak gid sa alimpatakan sa tao, ilabi na gid katong mga vulnerable gid kay nga mga sektor nga mao ginang ilang tamdan unta kay para kung simbako adunay mga kalamidad katong mga vulnerable nga sektor nga mao dako kay diretso maapektuhan makaamgo og makahatag pud sa ilang mga igong lakang pudayon para dili pud sila diretso maapektuhan simbako kung adunay mga kalamidad pud. Yes. Tinoda pa piyong, no, kay ato nang gina-adapt sa simbahan kanang pamaagi kay mo na atong pagsabot sa gitawag nato nga synodal church. Kaning umabot karon niya ika-56 nga diocesan pastoral assembly. Iganahan kay ko kay kana bang gusto gid maminaw ang simbahan diya sa mga nakadaiyang mga lumilihok para sa kaayuhan sa nasod, para sa kaayuhan sa katilingban, para sa kaayuhan sa kinayahan. Kay karon for the first time nga mahitabo karong ang Diocesan Pastoral Assembly mahitabo man karong Pitsa 23, no, sunod semana na. Lunes. Na kanang maminaw sa mga mag-uuma. Paminaw sa mga politicians, maminaw sa mga batanon, maminaw sa mga lumad. So, maingaw na ito na cry of the earth and cry of the poor. Maminaw na ito ng atiman sa kinayahan. O, ang kinayahan yun, paminamong yun siya. Dili lang tayo pinaagi sa tao, pero sa itong paniid ba? Kapuluman ta nga mag-agulo ang kinayahan bisag dili na ta magtunog sayas kapaluta nga naay kadaot. No, so dintot ni siya kay magdahom ta nga ang solusyon ang tubag sa panawagan sa panahon karon dili lang ang simbahan maoy mutubag. No? So, ang pagtubag nga dala ang pagpaminaw. Dili kay palagtubag nga kanang one directional nga communication. Two-way, no? O kanang criss-crossing pagani ni. Dili lang kay dialogue ni. Kanang mura og ma-imagine nato mura siya og kanang baling. Nang kabalong tay baling, di ba? Or pukot ba? Pukot. Laya. Sumpay-sumpay na sila. Sumpay-sumpay. Konektado ang tanan. Maunay nindot nga hulagway sa synodality. Kay ang dialogue kita lang, ikaw lang ako. Ang participants karon sa diha sa pag-atiman sa kinayahan, dili lang ikaw ako, sila pod. Katong uban. Gawa sa atong duha. So mura siya pukot yun, no? Mura siya kanang net. Sumpay-sumpay tanan.
kanindot kaayo no kanang approach. So una akong nakita nga unta mahitabo kay for the first time muning giganana ko sa atong umaabot nga Diocesan Pastoral Assembly kay naana siya nga synodal approach. Sa una manggod kay sige lang hatag paminaw to na mag-invite nga lecturer bitaw nga mag-talk dayon sa dito ana human open forum man dayon. O nya kani karon more on workshop gyud. Listening paminaw gyud. So nindot ayo. So una na unta madala nato nga approach nato sa kinayahan mahimo pod nga synodal no kay di nato ma-monopolize ang kanabang ikahatag nato nga tubag da sa problema or sa mga hagit. Bisan kadtong wa nato tuuhi kay murag nakaminos ta siya kay wa siya ka eskwela. Pero ang iyang kasinatian di gyud nimo na maminos nga man lahi gyud ang kasinatian. Muna paminahon gyud siya. Bahala kung unsa siya kabukot-bukot unsa siya kamubo sa katilingban. Naa siya ikasulti. So mo ni dinhi nakita nako nga potential nga unta ma-master na nato ning klase nga pamaagi bitaw sa pagtubag sa approach ba sa pagtubag sa problema. Muna akong hagit kana bitong napabilin pa karon sa amoenta nga kami ang mas paminahon kay kami ang nagtuon ani, kami ang expert ani. Science ni amo kana dili science. Dili na siya karon mo obra, no? So, ang science gyud maminaw gyud sa dili science kay dili tanan ma-reduce or ma-monopolize sa scientific responses lang ang atong problema karon, no? So, una na ba piyong, no? Sa nindot kayo ang tema nato gani karon sa umabot nga kuan DPC. nga Diocesan Pastoral Assembly. DPA. Ambot kong i-live ni sa kuan Nung sa DXTV. Basig Pero lisod man gani i-live kay naay parallel sessions pa. Naay parallel workshops. Gibahin sa upat. So kitsa may atong i-cover ana sudman. So lisod yun makahatag ka nalang report sa kinatibukan pero lisod i-cover kay parallel mandungan simultaneous. Pero ang topic na isgutan no yun din nga strengthening our communion and mission, witnessing a synodal leadership that responds to the urgent calls of the times towards a renewed church and society. So nindot na siya i-translate man nga ngadto sa Binisaya. Ang nabutang din kay wala pa na ako na kuan din na serve. Pero pagpalig-on na siya sa ato ang panag-inambitay, pagpalig-on sa atong misyon. Kay mga Kristiyanos na tayo mga misyon. Kanya pagsaksi isip sa kanang pagpangulo nga sinodal nga gatubag sa mga hakit kanang dinalian nga hagit kat dinalian nga panawagan sa atong panahon karon aron nya dunay gitawag nga kabag-uhan sa simbahan o katang pagka malangkubon nga katilingban. So di ba nindot kay na pero kinahanglan maminaw ta kay dili na makabot sa simbahan lang. So muna atong panawagan karon no nga unta malampuson kini kadtong gitahasan na ini nga kinahanglan paminawon madunggan gid unta no? Madunggan sila kay mao ni ang dakong kulang sa simbahan sa dugay nga panahon. Mura og sige lang ta og istorya from above pero kanang pagpaminaw from below. Wala kay na hatagan og takong pagtagad. So exciting kay usa sa pinaka-importante nga topics din kay mahitungod sa mga lumad o sa mga mag-uuma o sa kadtong advokasya sa kinaiyahan.
no, gawas nga natay concern sa pamilya, concern sa social media, concern sa mga batanon, kanang kuang gyud ang urgent calls at the time, kana yung kinaiyahan nato karon, no. So padayon kita sa atong programa kining ang kinaiyahan karon kay daghan sa kaayo ug matabang ngadto sa atong pagtubag sa tinalian nga panawagan sa atong kapanahonan. So 23, 24, 25 na siya pads ang DPA. Yes, kana siya. Oo, nga ang mga dates. So, muna yung panahon na po nga daghan po dayon mga autanan nga mga parokya mag-abot diri sa may Impalambong. Yes. Ato nang atang ano ilabi na sa atong mga kaigsuunan pero may monitor din sa DXDB aron ma-update mo unsay mga aktibidades, mga plano, mga programa sa simbahan aron makapaabot gyud no kay dili lang man ni usa ka sektor, dili lang man ni sa kinayahan, dili lang man ni si spiritual, tanan man ni kaning gitawag natog speksi no tanan nga mga sektor diya sa atong katilingban malambigit ni mo na nga ato nang paabuton ug manghinaot nga daghan pa makadungog ug makahatag ug mga maayo nga mga pagtulunan ani aron makatabang diha dili lang sa atong espirituhanong aspeto kundi sa kinatibuk-an gyud. Yes, tinaot na. Kay so importante kaayo gyud nga paminawan ka ng mga lumad. Kay kung maminaw ka sa mga lumad, nakapaminaw ka sa mga kabus, nakapaminaw ka sa katugyong suod nga nakasinati sa kinaiyahan. Maukit na ang dili nato, dili malabuan ang mga lumad ana. So kung walay pagpaminaw sa mga lumad nga mao man ang kadaghanan sa atong kabus nga kaigsunan, di nato mapaminaw ang mga kabus gyud ug dili nato mapaminaw ang ilang positive nga contribution unsaon pag-atiman sa kinaiyahan. Magtuon ta sa ilahang pag-atiman kay kung asa kani ang daghan nga lumad, at least diri sa akong parokya, naa dito ang na-preserve nga katubigan, na-preserve nga kalasangan, na-preserve nga kayutaan. Tinuod ka sa na sila kakaingin, no? Pero sustainable ang ilang paghimo niya na kay gabalhin-balhin sila ba? Kung di para sa ato nga buhay pahulay ang yuta bitaw. Mintras mutubo pa Allah sige. O dili na pwede sila ha. Pagkabalo nila umaw na, kinahanglan na makabawi na yuta. Iyan sa dang papahulayon. So naa sa ila ang mga practices tanawa diri sa akong parokya Bradpyong. Kanang mga daghan diri tinubdan sa tubig. Unya dito po namuyo dool ang mga lumad. Pwede po gini mo mainom ang mga tubig nga tuwa dito. Ang panamitan, nag-ato ko diri sa pinakahilit kaayo nga bahin sa among parokya diri sa Libunan, na dito sa Alawon, na dito ang 13 ka mga sapa nga nahimong tributaries sa kanabang Bubunawan River. Gikan sa Alawon paingon sa Mantabuo area, no? O paingon na sa may Kapihan. Unya, dito po ang hinlo kaayo nga mga suba. Diya sa Tamusan area, no, na part ila na sa Kitanglad, na po diya ang mga suba o mga sapa nga hantod ron pwede pa mainom. So ang Kalasuyan Creek, naapad siya, makita ni mo nga pwede pa gyud, na limpyo pa siya, na preserve siya. Sa hinungdan tungod kay mga lumad ang nagatiman. Importante sila kay mga ligo sila diya, di sila ka-afford ka na magpagripo-gripo nga tagas kayo niya mahimong shower dem. Ay dito langoy gyud. Ulog sa tubig. Nga tinaw, Crystal clear. Oh, sus. Muna akong ganahan din yung mag-adto ko sa mga kapilya kay mohapit ko ng mga sapa. Mag-inom, magligo. Humul-humul.
O mo po na ika-offer na sa mga tao to, ang ilang hospitality ba, dalon kanila ang mga luma, dalon kanila sa ilang mangurana nga mga talan-awon nga pwede maligo. So partner silang hospitality nga idalit nila ngadto sa nagduaw sa ilaha ang nindot nga kinaiyahan. So muna imbis nga makapuyan ka maayo sa baryo kay layo kayo baklay-baklay na refresh ka. Oo. Kung mahal nimo ang kinayahan, ma-refresh ka kung makita ka kung ani nga mga nindot kaayo nga na-preserve gyud nga katubigan, kalasangan, o mga langgam buhi kaayo, no, mga tingog. So kana siguro ang kinahanglan paminaw nato nga positive nga pamaagi kay ang mga lumad di gina sila speaking kanang lumad nga nag-preserve gyud silang kultura nga pagkalumad. Dili tong mga lumad nga maunay gapanghanggat nga minaha ni amo danhi kay naami kuan pobre mi aron makakasapi mi. Kana sa siguro kinahanglan pamalandungan nila ilang kultura. Pero kaning lumad nga nahigugma gyud sa kinaiyahan nga naagyoy nakita nila nga kung madaot ang kinaiyahan sila mismo madaot mauni sila ang kinahanglan paminawon kay sila ang kabalo unsaon gyud pag-atiman sa indigenous wisdom nila nga unsaon pag preserbar sa kinaiyahan. So dili sila kontra, partner sila na ato silang kaabag, ato silang kauban sa pag-atiman sa kinaiyahan. Muna paminawon gyud sila kay ang ilang pagkakapos ug ang ilang pagkasuod lahi nga pagkasuod sa kinayahan nindot gyud mapaminaw aron maapil sa atong pamalandong sa atong mga lihok isip simbahan. So inganon ta pads no kaning uban ra ba nga mga lumad nga kaning mga dato mao nay manguna nga magpasulod na noon da sa ilang mga area og mga dili maayo nga panag-ingnan unya nga mo'y makadaot da sa atong kinaiyahan. So unta makita sa nila no mahigmata. Ilabi na gid katong mga lidiris sa mga lumad nga mo'y mag-una-una nga ang konsepto, ang kultura og tradisyon sa lumad nakakonekta gyud diha sa kinaiyahan. So kung kining kinaiyahan mapasipad-an, madaot, sure ta kung di man ugaling sila mo'y maapektuhan karon basig sa umaabot ng mga kaliwatan sa mga lumad mo'y luoy na unya nga mag-antos tungod kay kining mga lideres uban karon sa mga dili man hinon tanan naamang gyud naay pipila mao na niya nakaingon nga nadaot na nun ug wala na preserba ang kultura ug tradisyon ilabi na diya sa pag-amping sa kinaiyahan. Tinod na. Ako lang ning ipalakpitan kadyot no kay nananghid na nagkauyo namin ato mga naagi mga meeting sa Diocesan Pastoral Coordinating Council, pinangaluhan ni Father Thames Birondo, no? Siya ang pastoral director. Mag-formulate kita o itawag na to nga Diocesan Pastoral Statement. Agi o atong pastoral position na to. Agi o suporta sa kanang balaod nga naa sa Malaybalay City kada bang ginadili ang pagmina. Dako kay na siya nga kanang desisyon sa City Council sa Malaybalay na sila gitawag nga ordinance nga nagban sa pagmina sa kanang bulawan uban pa nga mga mahalon nga mga bato ang gitugutan na dito guano o quarry pwede gawas niya na wala na no kay giisip na siya nga destructive kay extractive pud siya naay gikuha nimo na naapoy imong gipanglangkad diha sa mong guba ang kinayahan naipalaod na ang atong syudad sa Malaybalay ug ginasuportahan nato nga kanang abalaod kinahanglan ipabilin gyud no i-uphold nato ug mag-circulate kita o signature campaign. Basahon natong statement nga mao ni atong posisyon isip
Diocese of Malaybalay nga naglangkob sa daghan kaayo nga mga parokya. So magtigo man duulan mga 800 siguro kining maabot nga ato ang mga gidahong nga kadaghanon sa kining participants sa Daisha Pastoral Assembly sa sunod semana. Dito nato ipahayag kining maong signature campaign agi og suporta sa balaod sa Malaybalay City Council kanang ordinance nga nagdili sa pagmina o mabulawan og uban pa. No? So kinahanglan sila og support o mabati nila nga naidaghan mga tao. So this is why atong atong campaign. So dili lang ng 800. Launching lang ng 800. Okay, aron nga mahilom na gid makita ang kabubuton sa mga tao o paminawon pod sa mga tigbalaod kay dili maayo nga utruhon ka ng maong ordinansa tungod lang kay naay nag-apply og mining permit or license. Ang minahang bayan nga naman may tabo na tapit sa sitio Kitaan sa Malaybalay, Maligaya. So mo na Brad Piong no usa ka atangan nato na siya i-formalize og pa lunsad ang signature campaign pagpakita sa atong kabubuton nga mao ni ang atong panglantaw isip mga lumilihok sa simbahan. So manghinaot-an na pads no nga makarealize po dayon ang mga proponent aning mga mining unsa pa kinsa pa ba diha ang gusto nga mo sulod diri nga magpanukog gid sila og magtuman pod sa balaod kung unsay naasulod sa usa ka LGU ato pong respetuhan po dayon kung unsa man ugaling ng mga balaod nila diha kay susama ra nga kita ra gasupak na gibuhat na sa atong mga magbabalaod nya kung supako na nato makaingon kita nga ahana bang tinuod ani unang giingon nga daghag balaod pero ambot lang hatagag mangipon ning uban mga balaod so mo na atong panginaot nga mapangusgan gayud kini ngani nga mga ilabi na kining mga kadaot gid sa atong kinayahan nga mga kalihukan. Okay, so sa pagkakaroon na malipayon kita nga naay ana nga balaod ato kaning gidahom ang Valencia po doon ta isip usa ka syudad component city pwede po sila magpanday sa susamang balaod no kung maminaw sila nga mao nay kabubuton sa katawhan kailang gialagaran nganong dili gud di ba so kay katong mga munisipyo ako na sa ni ana dili man sila pareha sa syudad nga pwede maghimog city ordinance nga makapanalipod sila sa ilahang kinayahan. So, ang tibuok probinsya siguro, no, nakitawag na kung danay provincial ordinance nga makasabot na para sa gihimo sa dito sa Cotabato area, no. So kita-naw nila dili man na siya nga kanang na magutuy lang na may Supreme Court decision nga na mining act na dili kinahanglan nga pugnan kay naay balaod. Wala man gipasabot dito nga bisan makadaot pas tungod kay balaod imo na lang pong buhaton no so makatapang gyud kung naatay ingon ana nga mga ordinansa kay mapatuman ang kanang legal process kanang yung pagpaminaw sa mga tao o pag paniid kung di ba makadaot sa gitawag nga biodiversity o kinini ang atong water system. Nailhan ang Bukidnon nga maugid ang dako nato nga natural ecological nga asset na kanatong pagka tinubdan sa katubigan o pagka himsog nga kalasanganon. So kana lang so manikamot na nga kay kung makita nato ang kabubuton sa mga katawhan sa Diocese of Malaybalay o naglangkob ta na sobra pa sa probinsya sa Bukidnon kay apil man ang wao o ang Buda ni so kung nakita lang mo kining pulso o ang tingog sa mga tawo mo niyang posisyon
Kung ipugos gid nang na ang mga ana nga pagminam basi maparehas ta sa Dupax ba. No, dito sa Nueva Vizcaya nga mga tao nagbarricade na sa kadalanan para pugngan. Narabatay kaagi ana, no? Batay kasaysayan niya. Dili na bago sa Diocese sa Malaybalay. Nagsugod sa San Fernando 1988. Dayon 1999 dito na pud sa Wawao. O kining duha ka mga nahitabo diya sa kanang advokasya sa kinayahan kaloy sa Dios nagmalampuso ni. So ana tayo mura ba og memory. Nga butang ta dangerous memory kay matanto gani na nga klase nga atong hantumanan nga naatay ng ana nga kaagi kamay lang nga pukaw na mo spark na kabulutan nga mahitabo ang kanang advokasya nga maisugon para sa pagpanalipod sa kinayahan, no? Prophetic ecological advocacy. So, salamat kay Pads, no? Manginaot ang sa umaabot pa nga mga pag-uban, daghan patag mga mapaambit dito sa atong mga kaigsunan. Labi na kung ilisgutanan ang atong watershed province, ngay mga gitawag og the heart of Mindanao, ang Bukidnon. Kung ang kasing-kasing sa Mindanao kung naay diferensyang usa sigurado kita nga naay mga dili may panghitabo sa umaabot mo na nga ampingan gid nato ni atong probinsya kay lisod na kayo kung kita rabay gabasulon sa mga panghitabong bahaba lunop-lunop sa mga lulaying areas na so dili nato gusto nga kita na say basulon sa umaabot pang mga panahon tungod kay sige ra tagpasagad diri. Hinuon maghiusa para kung unsay mga maayong kanang paingnan labi na diya sa pagamping sa atong kinayahan makahatag pud og kayuhan ngadto sa ubos nga bahin. Pads? Yeah, tama na ang gisulti, no? So paabot ta sa mga updates puhon. Sigurado ko mananing kuan Diocesan Pastoral Assembly nga mahitabo February 23 to 25. So tingali makahatag kitag dugang kalambuan or updates na ini mao nga diskutan nato dinhi karon. So Pads kay nakabsa naman sa oras mao nga hangtod sa sunod puhon na pod. Paabot lang mi kung kanusa ka mo tawag na pod para mauban ni sa atong programa, no? Tungod sa kabisi lagi dagang kay mga gimbuhaton mao nga paabot ra gyapon ta sa imong pagpadayon pagpaambit sa imong mga kaala mo mga kaibalo kabahin labi na diya sa pagamping sa atong kinayahan. So siguro para sa imong mga panghinapos nga mga mensahe diya Pads. Yeah. Padayon kita sa atong mga gimbuhaton adlaw-adlaw ug mamalandong kita kung kani nga mga gimbuhaton nato mga human activities aduna bay magikahatag nga kadaot ngadto sa kinayahan og sa atong isig katawo undangon nato kanang naang mga nagahatag og kadaot, no? Magbaton kita og kabaguhan sa pakiglambikit sa kinayahan kanang ecological conversion. Okay. Salamat sa atong mga suking tigpaminaw. Ilabi na gyud katong niuban ka nato sa pagpaminaw, ilabi na sa ilang mga transistor radio, sa naka-follow sa atong Facebook Live sa DXDB Radio Bandilyo. Ilabi na kang Kinit Bush Show diya sa may Barangay Hagpa. Good morning sa tanang taga Barangay Hagpa ug sa taga Barangay Kalabugaw niuban sa atong programa. Salamat kay kaninyong tanan. O sa ngalan na lamang sa atong labing talorong obispo Noel Toto Pedregosa, sa atong station director Father Jonathan Jojo Chanero, sa inubanan ni Father Barix Monteso, sa atong nakauban sa technical department kang Bandilio E.I. Jansin ug kang Bandilio Chief Raul Morales, sa atong ecology commissioner nga nagsumikad sa Jesus Nazareno Parish sa may Libuna, Father Ray Raluto. kini pod si Bandilio Apyong Santos Kitamilo, kami mga kaninyo ang kinayahan gasagikan sa ketasan ato kini nga mamahon og ampingan para sa atong umaabot nga henerasyon. Madagoy sa sulong kanyolan. Dalay ko ng Diyos. Ang kinaiyahan karon
Programa nga giumol aron makahatag og mga impormasyon mahitungod sa atong kinaiyahan. Mga kasayuran nga may dakong kalambigitan ug mahinungdanon alang sa kinabuhi sa tao. Hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat. Ngayon ang tamang panahon na ating bigyan